ni Jer ah. Parang di kaya ni Jer ah. Bawalan City si Marubay. Tangina. Bugbog daw eh, sabi ni ano eh, ni Kap eh. Ibig sabihin, hinangina kay Jer. Hinangina kay Jer, ibig sabihin, Sai. Tangina, kahit isang kamay boy, kaya bugbugin yung si Jer eh. Wala City, tangina laban sa may City. Tangina yan. Wala pa sila guys, nagpipigay pa sila sa labas. Tayo natin sila. Magkakaumayan din yan. Ay, nakagulikod. Susuntukan sila dun, oh. Oh. Nagtutulakan papasok yan para sila yung na-wave natin, gago. Alam nila yun, eh. Kaaway dun, oh. Gago kahit saan lugar may away. Ina, may away sila dun, oh. Tangina na itong mga to. Diyan kayo magsi-CW, boss. Sa labas mag-CW yung mga, ayun na. Already, mag-R sila, boy. 3, 2, 1, tracket. R, boy, R, 5. 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, pwede na iba, 3. Up, palinis po, pasok karpatay agad. Linis guys, linis, box, pahawak ng box. Pahawak ng box ha, pahawak ng box, may buhay pa, pasok karpatay boss. Pasok karpatay, di nila parang kalabaw. Pasok kar guys. Pasok kara, 8, 7, 6, sige pasok pa, bitaw MH. Bitaw MH ha, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo boy, laser. Laser. Sige laser boy, L2. L2, balik, magka-clash to. Balik, tara. Lower L. Up. Tara, balik tayo, laser tayo. 3, 2, 1, tara go laser. L2. Yes. Macro, huwag kayo masyado kumaliwa agad boy, huwag kayo kumaliwa. Para hindi tayo makita, dali. Macro. Dito, bitaw kayo image dito. Dito kayo MH. Ay putang ina, nandun na boy, abangers na. Kita tayo, tanda. Sige, nakita na, oh. Sige, titignan ko lang yung chaos. Tara macro, balik tayo laser boy. Balik laser. Ito sa pakin natin, yung chaos. Tangina, layo niya eh. Baba Red. ng L2 bes ha. Baba ng Phoenix L2. Tara balik. Laser boy. Laser, ready one, up. Right, R1 side agad boy. R1 side, baba Phoenix. Chaos. Galing L1. Ready, tulak. 1, up. 2, up. Na-cancel na yan boy. Pasok R1, L. Tulak L. L. Pasok L1 patay boy. Wag. Mid. Balik, mid. Pasok mid patay boy. Pasok mid. Ready. 1, up. 2, up. Palinis ah. Pasok mid patay boy. Pasok. Dikit sa party boy. Bitaw MH ah. Papasok kayo sa dyan boy. Bitaw MH. Nag-L1 din gago. Takot. 3, 2, tara baba tayo lower L bossing. Dali ba Phoenix? Balik laser. Laser po. Boss J. Laser macro. 3, 2, 1, tara L2. L2. Setan ko to ready. 3, 2, 1, ready 1. Up. Tulak na pa L1 boy. Nagsuntukan. Palinis. Tulak pa. Pasok kay L1 patay ah. Boss. Ubos to. Pasok kay L1. Pasok kay L1 boss. Record nyo ah. Baka malimutan nyo. Pasok kay L1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. 6, 5, 4. Tara kaya. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. 2. Up. Palinis na. Palinis agad. Palinis. Ready hagdan. 1. Up.
2, up, labas na, 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 labas na boy, labas na, labas na, labas na, labas na. Labas na, labas na, labas na, konti na tira eh. Tapak R, tapak R, tapak R. Tapak R, tapak R. Nag-dive agad sa bilog yung iba, sayang. Kagos pa ako, irritable na pala. 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok R, pasok R, pasok R. Sige, Baps. Party ko kayo mag-BL ah. Uy, tain na hindi nagbe-BL yung mga brawler. Dito MH, 3, 2, 1, tara baba tayo boy. Pa-laser? Pa-laser side? Laser? Sige laser boy. Pa-L2. Pa-L2. Op, kalma, kalma, kalma. Stop, 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 stop. Wait lang, silipin ko lang. O, 3, L2, 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 L2. 3, 2, tara go. L2, 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 L2. Magsusuntukan tayo nito. Ready ah? Setan ko ah. 3, 2, 1, track at. Ready 1. Up. 2. Up. Akit na boy. Akit na, akit na, akit na, akit na, akit na. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Pesto box, pesto box. Pesto box. Manggagaling ng L1. Pesto box, pesto. Palinis, 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 palinis. Pesto box. Box 1. Up. 2. Up. Palag na lang, palag na lang, palag na lang. Gago. Unti na tira. Wala, tanda, nabis na natin, nakayo pa ako, takbo na ako. Tagay na yun. Sino magamit mo, Jesus? Hindi, sabi mo, gag. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L, boss. Tapak L, 3, 2, 1, trapasok. Oh, bitaw image ah. 7, 6, 5, 4. Bitaw pa image ah. Pa image. Pesto box. Nasa L2 ah. Sirpahin nyo na yun boy. Pwede na yung mga ano na yan. Putong lupa. Oh, uy, wag kayo dyan. Nasa mid sila boy. Yung Phoenix. Phoenix tayo. Tara na. Chaos na lang boy. 3, 2, 1, try L2. L2, L2, L2. Phoenix na lang boy. Ayan oh, chaos na lang. Nasa laser to eh. Tara, baba, baba. Uy, go ako naglag. Baba, 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 baba. Na. Oh, kalat. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak na pa laser. Tulak na pa laser. Kakapasok lang ng Phoenix. Tulak na palinis to ha. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis na, palinis. Laser lang, laser lang, laser lang, laser lang. Reso agad ha. Reso, 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 reso. Compress agad sa party, bossing. Laser. Pasok agad, bear laser, boy. Wave natin kung sino papasok. Oh, bito MH. Mid entrance to ha. 3, 2, atrak akyat. Akyat MH, 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 MH. Akyat, akyat, akyat. 3, 2, 1. Chaos ah. Up. Pwede na chaos, boy. 2. Up. Chaos, boy. Chaos, chaos, chaos. Pwede na chaos. Nakaliwat kanan lang ha. Magbilog na iba. Pwede na Phoenix, boy. Pwede na Phoenix. Pwede na Phoenix. Pwede na Phoenix. Palinis po, palinis po, palinis po. Portal side kayo, boy. Portal side. Tapos tulak pa ano. Paagdan. Tulak na paagdan ha. Tulak na paagdan, boy. Sa bilog, oh, sa gitna, sa gitna, sa gitna. Pasok mid patay, boy. Pasok mo, pasok, 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 pasok. Ubos yan, ubos, 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 ubos. Ubos yan sa gitna po. Hello, kanan, 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 kanan. Labas yun na boy, hindi sabay-sabay. Labas na, labas na, labas na, labas na. L, 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 L. Pasok L tayo. Labas na, pasok L ah. Labas na, pasok L. Harap na image, pota. Hindi nalinis agad yung ano, nasa kanan boy, sayang. Kung nalinis yung kanan. Andun yung mamis eh. Kaya ka eh. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. L po, pasok L oh. Huwag kayo maiya, pasok L boy. Hello? Kawawa. O, bito image boy. 3, 2, 1, tara baba. Lower mid muna ah. Lower mid muna boy. Lower mid. Lower mid. Lower mid. 3, 2, 1, tara kaya. Ready 1. Up. 2. Up. Nasitan na boy oh yung kanan oh. Akit na, akit na, akit na, akit na, akit. Ayaw nyo makit kasi boss. Akit, 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 akit. Ready 1. Up. Nasitan ko boy. Nasitan ko, nasitan ko. Nasitan, nasitan, nasitan. Puta, lumabas na agad yung iba. Tangina. Okay, kita. Sige, reset. R, 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 R. Pasok R, boy. Pasok R, pasok R, pasok R. Ay, lumalabas agad yung iba, boy. Ayun yun na, 2 waves. Pasok R, pasok R, pasok R. Oh, bito MH. Bito MH. Habol na, habol na, habol na, habol na, habol na, habol na, habol na. Lalabas na yun. Habol na, habol na, habol na. Midyan, 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 midyan. L, 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 L. Dali, 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 dali. Akit na, ready 1, up, 2, up, 3, up. Dali, 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 tulak L2, tulak L2, tulak L2, tulak L2, tulak L2, 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 L2 po, L2 po, patayin natin Nimrod, boy. Kaya ba? 0-0. 3, 2, 1, tara, low plat boy, low plat, low plat, low plat, low plat, low plat. Patayin natin, boy. Para hindi tayo magsayang na CD. Kaya ng chaos yan, boy, sumunod ka. Sige, sige, 1, up, 2, up. Tulak na. Agdan, agdan, tingin. Kaliwat kanan na, ready. Yung mga namatay, ano muna kayo? R kayo? Tapak kayo, R? Tapak mid lang pala, tapak mid. Oh, bitaw image dito, boy. Wait nga, may naiwan.
Pa-image ako ng mga na-late. Pa-image. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Wait lang ha. Laser. Laser, boy. Papatay nga niya, boy. Tulak, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak, boss. Nasetan na, oh. The Phoenix! Laser lang. Likod. Hindi ko nakita. Sige, reset tayo. Hindi ko narinig. Reset tayo. Aliwat ka na lang, bes. Wag igigit na, guys, pag bumana tayo nag-unang clash. Tapak R. 3, 2, 1, terpasok. Pasok R, boss. Yan. Sige, pa-image po, ah. Image po. Image, party ko. 3, 2, 1, baba, boy. Sa L1 yan, boy. L1. Akit nyo agad, ha. Mapipitang kayo ng Nimrod. Akit agad. Setan ko to. Ready, 1. Up. 2. Up. Akit. Linis box. Palinis ng box. Pasok L patay, boy. Ito po. Nag-away sila dun, oh. Hagdan. Ready. Yung mga chupol. Ready lang. Palinis, pasok L patay, boss. Bitaw image. 3, 2, baba. Lower R. Ito muna mga chupol, oh. 1 up. 2 up. Lower R na, boy. Lower R na. Magka-clash na. Dali. 3, 2, 1. Tara, kita. 1 up. 2 up. Akit na, boss. Akit na. Nasetan na. Ubus na to. Palinis. Pasok R patay, boss. Ba't kayo nag-aaway, boss? Salin nyo kami. May buhay pa. Palinis pa. Pasok R patay. Nag-SP yung mga kalaban, boy! Sila nga lang nagsusuntukan eh. Ayun, oh. Dali, boy. Pasok R agad yung mamatay. Bitaw image. 3, 2, 1. Baba, mid, L, lower, 3, 2, 1, tracket, linis, 1, up, 2, up, linis, boy, tabulat, promise lang sa kamatis, sa pen, palinis pa, hagdan, oh, boy, yung pens, oh, sa hagdan, di nyo tinira eh, hagdan pa, yung mga chupol pa, palinis, pasok L patay, boss, pasok L, hindi yan, pareso, boy, ito, lower mid, ay, lower ano, box, Lumipat na kayo, bes. gay compress, boy, may mga mabal pa sa atin, hindi tayo pwede magmadali. Pero Hagdan, ay ano, L2 side. Bitaw image, boy. Bitaw image. 3, 2, 1, baba na, boy. Tapak nyo na yung R, boy. R1, magka-clash R1, boy. R1. Nakit na, suntukan na, akit na. Oh, kalma. 3, 2, tara, go. Go. Ready, 1, up. 2, up. Sumulo ko. Box, boy. Hello, box. Pasok, box, boy. Ang Sana sa atlo kayo. Palag na. Pesto agad kayo, box, boy. Puta, ina yan. Hindi ba nasagam pa rin? Wala papasok. Gamit agad kayo ng fence, boy, yung mga kanto. Pag ano, second wave. Huwag kayo gigitna. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Oh, bilangan nyo, boy, ha? Okay, mag-image na yan. Baps po. Pabitaw image, boy. Pabitaw, ha? 3. Pabitaw, ha? Wait lang, boy. May hindi pa nakakagalaw, eh. Galaw kayo, boss. 3, 2, 1, baba. L. Lower. Laser. Ready, 1, up. 2, up. Tulak laser, boy. Laser. Manggagaling na R2, ha? Lower R. 3, 1, up. Tingin likod, boy. Lower R, uy. Gago. Pumunta na ng R2 yung iba. Putang ina. Tatakbuhan kayo, boy. Ba't kayo natatakot sa second wave? Tapak R. Tapak lang, ha? 3, 2, 1, pasok. Proud talaga ako sa isa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pawak po ng box. Wala lalabas. Kita nyo may kalaban sa labas. Ayaw nga kanyang box. Lahat nasa baba. O, reset tayo, boy. Reset. Wala, hindi tayo pwede makipag-unlihan pag ganito. Ayaw nyo nung sama-samang pwesto. Mid. Pasok mid.
Clash tayo to sakit. Mid. Party ko, mid. Party ko. Hindi ako pumindot ni Mrod 20. Teka, yung mga FPS ko, pota. O, pabito MH. Sige, hindi magka-clash yan, boy. Patayin muna natin ni Nimrod. MH. Boy, wala pang command, boy. 3, 2, MH. Poking ina. Tara, go, laser. Yes, ah. Pangat na yung Phoenix L2. Sige, laser. O, go. Low plat. Patayin niya, no? Low plat agad. Low plat. Akit na agad. Already, Phoenix, 3. Kaliwat kanan. 2, 1. First target. Ready, 1. Up. 2, up. Tulak na. Kaliwat kanan agad. Kaliwat kanan. Low plat manggagaling. 3, 2, tara, tulak low plat. 1. Up. 2, up. Ubus yan, boy. Tulak na. Ubus yan. Hindi yan sabay-sabay. Ubus pa, palinis pa. Resuan. Low plat po, oh. Low plat, meron pa sa likod. MF po, yung chaos, boy. Pareso, resuan. Tapak mid patay, boy. Tapak mid. Tapak mid. Oh, bitaw MH. Pa L2 tayo, ha. Low plat tandaan. 3, 2, 1, tara go. Low plat, L2. Oh, mid. Laser. Nag-mid sila, boy. Low plat, low mid. Tapak mid patay. 1, up, 2, up, 3, up. Tulak, boy. Putang ina mo. Hindi ako nakatornado. Gago na tandis. Tai Chi na sa lubong ko. Tangina. Sige, tapak mid. May umatras na isa eh. Sa kanan. Tapak mid. 3, 2, tara pasok. Gago, pag nauna kayo, huwag kayo mabibigla. Unahan nyo na rin. Tutakot pa kayo, gago. Matobis eh. Napakabigaw kaliwa. Pero nasipa. Tawag mid. Bito image. 3, 2, 1, tara go. Lower L. Party ko, nagtuturo kayo sa image. Lower lang. Laser. 3, 2, tara go, laser. L2. L2, dali, bababa yan, boy. L2. Oh, kalma. Low plat ha, macro ha. Macro. 3, 2, tara, low plat. Dali, L3. Ay, balik na. Nag-clash na. L2. Setang ko na to, ha. Oh, ready, 3, 2, 1, up. L2 lang muna, ha. Go na, pa L3, boy. Uy, nasagtan pa rin kayo. Palinis, resuan. Nasa L2 yung nasa L1 yung chaos, boy. Resuan L2. Pesto box yung iba, boy. Tingin ng L1, ha. Sige, pasok box yung iba, boy. Magsiset lang yung nasa labas. Hintayin nila pumasok. Box. Pasok sa box, boy. Tutulak L2 yan eh. Maglilinis yan eh. Ready, ayan na. Ready, 1. Up. 2. Up. Nasetan na. Go na. Labas na. Ubus na. Ready pa. Phoenix pa. Ready. Balik. Tapak L1 patay, boss. Mga namatay. Pasok L1. Hindi nyo na ubos? Ubos. Pasok L1 patay, ha. Ubos. Akit kay L2. Sige, L2 lang. Para P3. Sige, palag lang. Reso pa. Tapak L1 patay, boy. Tapak L1. Sige, akit kay L2, boy. Pasok kayo. Kalate. Malayo masyado. Kalate, boy. Galaw. Kalate. Ito na, Phoenix, ha. Ready, 1. Ready lang. MH, tulak L1. Tulak L1. Pasok L1 patay, boss. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na. Nawakan ko na yung box, boy. Pasok na, box. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. May boy pa. Palinis. Pasok L1, boss. Okay na, namumuo na naman yung boy. Bito image. 3 to tra R1. Lower lang. Lower, ito. Nimrod, boy. Oh, 3, 2, R1. Lower. Mid. Ang dami namatay, boy. Mid. Pasok mid patay, boss. Ang dami namatay. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok pa. Okay na. Pabitaw, MH. Pabitaw. Tangina, hindi talaga sila nagsuntukan, oh. Tara pa, laser. 3, 2, 1, tara go. Yung umikot yung patay natin. Ayun na, ready. Tara, low plat. Ito, L1, L2. L1, L2 yan, boy. L1, L2.
L2, nag-aaway pa. Nag-aaway pa, boy. Ready. Tara, ito na. Ready, 1. Up. Naset ko na, boy. Pasok na box. Pasok na box, pasok na box, pasok na box. Bagong resi. Kanan. Sa kanan kayo nadali. Bagong resi na tutukan, bes. Arto lang, arto lang, arto lang, arto. Ay, L2 lang, L2 lang, L2 lang. Papungasok ko yung Phoenix. L2 lang, tutulak pa Phoenix. Sa palinis, boy. May pula pa. Baka gusto niyo patayin. Uy, si Kobe, oh. Pesta box, 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 box. Huwag kayo dyan sa labas, boss. Tutulak Phoenix, eh. Pasok kayo. Hello, Tagalog yun. Tang ina. Uy, gago tumingit kayo na. Puking ina, mabingi ba, ha? Uy, pasok. Ay, gago. Pasok kayo lang patay, boss. Bito MH. 3, 2, 1, tara go. Dito, dito, boy. Dito, dito, dito. Andiyan sa L1. Nagsusuntukan na yan. 3, 2, tara go. 1, up. 2, up. Tulak na, tulak na, tulak na. Agdan, agdan, agdan. Tulak, agdan, boy. Wala po lang. May iba. Ay, katikit mo si Obi. Sige, reset tayo, boy. Reset, 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 reset. Hindi rin naka-recover yung iba. Problema nga per job ko kay Obi. Hindi ko na-cancel yung chaos. Hoy, mga lumulubog! Mid, boy. Mid, 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 mid. 3, 2, 1, tara pasok. Huwag tayo L1, boy. Lugi tayo unli yan dyan. Mabagal yung ibang FPS natin. Mid, mid, uy! MH isa, MH isa. L2 ulit magsusuntukan yan. Pilin, Hey. sumablay kay Boss J. 2, 1, tara go. Laser, 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 laser. Phoenix boy, oh. Laser, 1, up. 2, up. Laser, L2 yan, boy. L2, 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 L2. L2, lower, 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 lower lang, lower lang. Oh, balik, low plat, low plat, low plat, low plat, low plat, low plat, low plat. Low plat po, low plat po. Wala, Low plat. sir, nag-L1 na kayo, best, nag-L1 ng mga... Sige lang, sige lang, sige lang. Low plat macro. 3 to, tra baba, clashing na boy, clashing na to. Ay puta, Nimrod ata yun. Balik, 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 nasa L3 boy. Tara, balik, balik, balik. Low plat, low plat, low plat, low plat. Phoenix tayo. Gold L, gold L, gold L. L3 ba to? Ito nga, L3. Oh, ready ah. Oh, ready boy, ready, ready. MHK boy, dikit dito, boss, boss. L1 pa Ay, din. kayo. Eh pa. Pakat na kayo, boy. Saan yung umangat? Pa-L2 na yan, pa-L2 na. Oh, tara. Wag. Magla-low plat yan boy. Salubungin natin sa low plat yan mamaya. Wait lang. Silipin ko dito, kita ya. Ayan na, pakat na L3 boy, pa-wave na. Ayan na, pa-wave na, kita naman eh. Nag-wave na, nag-wave na. Wala pa. Nakita tayo. Ito, pinipwesto, no? Silipin mo sa pader. Ah, nakita ko. Uy, huwag niyo yung lapitan, please. Gago, nakalubog sa Tulungan box. puta. Hintay kayo na command. Wait lang guys, wait lang. Pa-image ha, image nyo muna na lahat ha. Wala na kayo, sumikot na ha. Macro, bangkay natin to. 3, 2, 1, tara, go, Phoenix ready, 1, up. Nasetan ko na boy, 2, up. Tulak Yan na kayo, pakat na ulit. box, Pakat na kayo, sir. box, putang inang kalat. Wala kayo, ayaw nyo second wave po, okay, inang yan. Pwesto agad kayo sa box boy. Puta, tayo papalit sa pwesto eh. Yung iba, tira balik, malala eh. Paano tayo mga second wave niya kung titira balik kayo? Tinalubong ko na nga eh. Mag-isa. R. Pasok R. Wanit akong puta. Sabi ko sa inyo, makinig lang kayo eh. Kawawa tayo yan, hindi tayo makaka-second wave. Nagdadalawang isip kasi iba kung maglo-low plat, sabay uwi eh. MH. 3, 2, 1. MH na boss ah, nagpa-MH na ako. 3 to, targo laser. Low plat, low L. Low L. Balik laser. Gago. L2. Pa-L2. Nasa L3 boy, low plat tayo. May ipit tayo. Low plat. Gold L. Tangina kayo naman ngayon nandyan. Oh, 3 to, tara, clashing. Ready, pin, MP muna ha. Pasok box ha. Pasok kay box. Ready, 1, up. 2, up. Nawakan na kaliwa, boy. Go na. Ubos. Palinis. Labasin nyo na. Palinis. Ubos yan. Tayo, ubos. Gago, boss tayo boy, pinaigback ng pain. Hindi nawakan yung kaliwa. Tangay na, nasitan ko na yun ng isa. Wala, wasak sa kaliwa, danger zone yung kaliwa. Tapak mid. 3, 2, 1, tapak mid. Pasok. Espiritu. Bito MH.
Paribit boy. FS ko. 3 to 3 L1 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 nagsuntukan na ba yo? L1 ha, hindi pa yung hitable yung iba diyan. L2 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 boy, L2 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 L2. Kakapasok lang yan, sabi ko naman eh. Ready, ready na, sabay-sabay ha. 3 2 1 tara go. Ready 1. Up. Akit na, naseta na yung kaliwa. Akit na. Puta, nagtuturuan talaga. Pesto box, abang sa Phoenix, manggagaling L1. Pesto box, yung marunong mag-set. Yung marunong mag-set ha, tutulak na. Pasok, ready 1, up. 2, up. Ay, gago, tulala. Tulak na. Tulak na, balik. Laser kayo, MH kayo boy. Laser. Nimrod pa, gago. Nimrod pa. Ready chaos. Tutulak na chaos. Box lang. Tutulak na chaos boy. Ready. Wala papasok ha. Ready 1. Up. 2. Up. Ready, uy, wag niyo labasin. Gago. Takina. Sige, balik na lang. Reset to. Ay, ina mo, sarap. Reset. Tapak L boy. Susunod pa sila doon. Tapak L. Tapak L ah. 3 to pasok. 8 7 6 5 nag-lower. Ito may bait natin to boy. Oh, MH ah, MH. Macro, pa L2 ah. 3 2 1, tara go. Kalma lang. Gago tinulak nyo. Tulak na, tinulak na tayo. Tulak na, box. Hagdan, ready 1, up. 2, up. Palag, hagdan, uy. Wala, nasa laser pa rin kayo, gago. Nasa hallway pa rin. Palinis. Tawid na kayo, R2. Tawid na, R2. May buhay pa? Wala na, SP niya na yung boy. Kung makakatawid kayo, R2, tapos R1. Pasok R1, patay, boy. Pasok R1, patay. Pasok R1, ayaw nyo sila magsuntukan sa L1. Dali, habol tayo doon. Habol, nakatakbo na yung mga nabuhay. R1 ha, R1. Okay, mag-aanlihan sila doon boy. Oh. R1 pa. Wala na? Compress yung pati boy. Pabitaw MH. 3 to atra lower L. Dali. Pumasok na. MH party ko. Lower L. Magsusuntukan yan boy. Kalma. Dito lang, lower L lang. Lower lang. Sige, kita ko. Wait lang. Lower lang ha. O, 3 to track it. Akyat. Ready 1. Up. 2. Up. Phoenix muna. Box muna. Hawakan nyo. Yung mga late go na. Pens. Yung mga late. Linis. Pasok kayo patay boss. Linis. Pasok kayo. Pasok kayo. Palinis ha. May pula pa. Pasok kayo patay boss. Pasok kayo. Dalihan nyo. Palunas, uy. May pula pa. Boss, may pula pa. Pasuyo lang. May pula pa. Pa-target boss. May pula pa. Okay, pasok L. Ay, gagawin na wala yung chaos. Nag-mid. Bitaw MH boy. Bitaw. 3, 2, 1. Trababa tayo. Dali, flash natin to nasa mid. 3, 2, 1. Akyat. 1, up. 2, up. Ay, gago ka. Ubus to. Ubus. Portal side. Ready. Portal side lahat. 3, 2, 1. Tulak. Hagdan. 1, up. 2, up. Ubus to boy. Ubus to. Gago. Lumabas yung iba. Uy, malinis. Lumabas kayo. Portal side lang sabi ko. Tangin na labas yun. Gago, pumalaga ka boy. Nakarami pa ako sa Phoenix. Kaso namatay ako boys eh. Labas yun na. O, tapak mid. O, wag. R. Pasok R, boy. Nag-laser yung ano. Phoenix. Pasok R. Nag-L1 yun. Compress, dali. Bitaw MH, boy. Hinabol na sila. L1 yun. 3, 2, 1, go. Silipin nyo laser, ha. Dormid oh. Okay, go. Linis. Low mid lang muna, ha. Low mid. Akit tayo mid. 3, 2, 1, track at mid. Wag na. Lumabas na. L. Lower L. Lower L muna, boy. Lower lang, ha. Lower lang. Wait lang, namimili sila. 3, 2, 1, par. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1.
Up. Hitable na iba. 2. Up. Hitable na iba, boy. Yung mga sumalubong, hitable. Ay, gogo. Wala yung iba. Nasa agdal lang. Wawa. Reset tayo pag namatay kayo, boss. Tapak R. Patayin nyo, makiat. Uy, gago may chaos na pala. Tapakar. Bakit kayo, boss? Binilangan nga pagpasok eh. Paitable yun. 3 to pasok. 8, 7, 6, MH ah. 5, 4, 3, 2, 1. Kalat. Up. 2. Up. 3. Up. Palag, boss. Palag, box lang, boss. Palinis lang. Palinis pa. May pula pa, boss. May pula pa. Pasok karpa tayo, boss. Palinis pa. Pasok box. Manggagaling ata ng art. Oh, umikot eh. Pasok box sa 8, 7. Bilangan nyo, boss. Bilangan nyo, hindi ko napansin yan. Kalat kayo sa box, boss. May pula, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Up, 2. Up. Palinis pa. Hindi sabay-sabay. Box. Tingin. 1. Up. Sa labas. 2. Up. Tulak na, boy. Tulak na. Ubus yan. Gago. Kaliwa. Walang umahawak. Reset. Wala papasok. Gago lahat. Nag-blind spot. Ay na, walang umahawak. Kaliwa. Gago, ako mag-isa kaliwabis eh. Okay. Tawag mid. 3 to 1. Tara, pasok mid. Okay, Babs. Pasok mid, party ko. Yawa naman yung party ko. Pag nabuhay kayo ng ganun, boy, SP nyo na. Wala naman kayo, MMR eh. O, bitaw MH. 3 to 1, go. Lower R. Lower R. 3 to racket. Tulak R2, boy. 1, up. 2, up. Tulak R2 na. Huwag kayo magturuan. Putang ina, nadadali tayo. Tulak R2. R2 ha, pesto R2. Pesto R2 agad. Takbo na R2. R2 agad, boy. R2. Pesto kayo. Dali. Masasagasaan na kayo. Sulubong nga. 3 to tulak. Ready 1. Up. 2, up. Naseta na yun, boy. Sige, tulak. O, balik. Chaos pa, boy. Balik. Box. Ready. 1. Up. Yung chaos, ha. 2. Up. Eh na, tay yan, boy. Ubos yan ba? Ubos yan. Box lang. Ubos. Oh, SP revive, boy. SP revive. Tapakar. Boy. Dali. Habol yung Phoenix. Tapakar, boss. Tapakar. Sige, pag-image muna natin, boy. Ready, ah? 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, MH na. 4, 3, MH. 2, 1, tara, tulak karto. Tayo, boy, ah. Audition yan. Sige, tulak nyo. Naiya kayo. Oh, 3 to R3. Pumindot yung talong, guys. R3. Golder na, tulak na yan, boy. Linis na yan. Yung naka-ew, ah. Baka mapatay kayo, ah. Naka-ew, boy. Linis. Oh, linis. Sige. MF tayo, boy. Gold burn. Compress pa, boy. Pa-image nga, boy. May habol pa ba? Teka, may mahabol pa, boy. MH. Oh, 3 to, tara, baba. Hindi ko nakita kung saan pumasok. Okay, baba tayo, boy. Dito may sisilip dyan sa lower R o kaya lower L. Lower L? L? R1. R2 yan, boy, ha? 3 to, tara, go R2. R2. Putasan to mga to. Nasa L? Balik. Lower mid tayo, boy. Lower mid muna. Compress. MH lang. Isang buhos na to, ha. Flashing pa doon, boy. 3, 2, 1, tara, go. Tulak to, ha. Pepestohan ko yung blind spot. Tulak box. Box kayo, boy. Box kayo. Linis ng box, boy. Linis. Oh, pamid. 3 to, tara, pamid. 8, 7, 6, 5. Bakit, ha? 4,
3, 2, 1. Up. Palinis na boy. Tangina nag-SPN yung mga kulangot. Tangina mo. Oh, 8, 7, MH 6, 5, 4, portal side kayo pumisto. 2, 1. Up. 2. Up. Palag na boss. 3. Up. Gago kayo. Yung kaliwa boy. Kanan, tulak kanan. O, portal na. Labas na kayo boy. Labas na. Safe na. Safe nyo na. Safe nyo na. Labas na. O, tapak L. Tapak lang ha. Tapak lang. Sige, pasok boy. Pasok. 8, 7, 6, 5. Putang ina, hindi tayo nakakapit ng chaos. Sige, bitaw image boy. Bitaw image boss. Bitaw image pa lang ha. Wait lang. Yung party ko boy, nagtuturuan po. Sino mag-image? 3, 2, 1, baba. Lower mid lang ha. Lower lang. Laser na boy. Laser boy. Inabol yung piraso. Oh, R2 side. Kalat. Ready 1. Up. Tulak. 2. Up. Tulak. Paloplat ang tulak, boss. Paloplat. Dali. Low plat, boss. Low plat. Asan ang Phoenix? Ang layo ng low Phoenix. Ayan o. Boy, bihin niyo isang chaos, boy. Bihin niyo isang chaos. Kaya Phoenix ka naman. L2 side. 1 up. Gago, bumuka kayo. 2 up. Palag. Ubusto. Tapak L patay ha. Tapak L. L2 na boy. L2 na. Pasok L1 patay boy. Ano kayo? Kalate. L2 kalate. Ito na kayo, nandiyan na yung Nimrod sa laser, boy. Angat na. Dito. Yung mga natira. Saan na kayo? Gago. L2 kalate ha. Akit kayo boss ha. L2 kalate boss. Manggagaling ng L1 yung chaos boy. Pabitaw image boy. Nasa laser. Dito lang. Puta, ang daming city. Bitaw image. Bitaw pa isa pa. 3 to, baba tayo. Dito pa laser. 3 to, go. Laser yan boy ha. Oh, R2. Clashing. R2, R1. Tulak na to boy ha. Tulak na. Huwag na magturo. Ready 1 up. Tulak na boss. Puta na Tai Chi ako. Sige, sagad nyo. Palinis. Pasok R1 pa tayo boss. Pasok R1 ha. Pasok R1. Tangina ko na Tai Chi ako nun. Mamakro kasi. Sayang. Pasok R1. Dali. Pabitaw image. Dali. Flash natin to nasa mid. Pabitaw image. 3, 2, 1. Baba. Lower mid. Tulak natin to ha. Mid ha. 3, 2, 1. Kaya 3, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak boss. Tulak. Hagdan. Tulak hagdan. 1 up. 2 up. Tulak. Ay gago. Tay tulak. Sige, laban na. Tay. Sino? Wasak pa. Sige, laban niya po. Sige, labas na iba. Sige, labas niya na. Lumabas na iba. Sanay. Lumabas iba eh. Nagsi-safety yung iba gago. Ayaw mamatay. Wala na kayong kalaban sa MMR, boy. Tayo na lang magkakalaban. Hindi nyo yung laro. Mid. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. MH ha. Tang ina nyo sakit. Tatakbuhan niya yung Phoenix. MH. Uy, gago, huwag niyo abulin. Ay, gago, gutom. Yun lang, nakakita ako ng mga gutom. Dapat kumain muna kayo, boy, bago kayo nag-war pag ganyan. Clashing na tanda! Go. Palaser ang tulak, boy. Galing laser. Go. Palaser ang tulak, palaser. Low R. Low mid, bossing. Low mid. Wait lang ha. Oh, papasok sila. 3 to tracket mid. Akit mid. Wag. Wait. Nagtuturuan sa papasok. L. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabon na iba ha. Up. 2. Up. Hindi sabay-sabay yan ha. Pero itabon na iba boy. Palinis ang box boy. Box muna. Palinis ang box. Pasok yung mga namatay ha. L1 ha. Pasok L1 boss patay. Ready agdan. Ready lang.
Pasok R1, pasok L1, patay boy. Dali, papasok Eos boy. Papasok Eos, tutulak natin L2. Pasok, bitaw MH, bitaw. 3, 2, try L2. L2 bossing, L2. Phoenix. Wala, gago. Laser tayo boy, laser. Laser bossing, laser. Asan ang Phoenix? Ang tagal naman nun. Laser lang ha. Laser lang boy, laser lang. Wait lang, ang haba. Laser lang muna boy, wait lang. Re-image lang tayo. Re-image lang. Image na. R2 tayo. L2. 3, 2, go. Nasa L2 sila boy. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Tulak pa. L2. Tulak pa L2 boy. Likod. L2 na kayo. Huwag kayo mag-aro. L2, pesto kayo. Nag-L1 yung Phoenix boy, nag-L1, di kayo nakita. Babayin nyo na kayo. Linis na kayo. Ano, wapak na rin tayo, bis eh. Sige, linis. Abang kayo sa hagdan ha. Laban na lang yan. Reset nyo na yun. Reset na. SP revive na yan, boy. SP revive na yan. Wait lang ha. Tapak L. Nag-mid yung chaos. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Image po, boss. Image Wait lang. Pa-lower mid. 3, 2, 1, go. Lower mid, kainin na yun ba yun? Mid. Kainin natin chaos. 3, 2, 1, tragat. 1, up, 2, akit. Gago ka, kap. Nakaliko na ako eh. Hagdan. Kaliwat kanan. 1, up, 2, up. Hagdan boy, laban nyo na yan. Gago, lumalabas na iba. Kinangin, nakikita ko talaga. Sige, laban nyo boy. Labas nyo na yan. Nag-uuna agad sa portal yung iba. Kawawa eh. Ayaw ilaban. Tapak L. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Namatay si Papa Jesus. 8, 7, 6, 5, image ha? 4, 8, 7, portal side, 6, 5, 4, 3, Phoenix ha? 2, 1, up, 2, up, pwede na boy! Malinis! Labas nyo na yan kung gusto nyo, ayan yung gusto nyo laro eh. Okay lang yan. L, pasok L. King inang yan, isang skill labas agad yung iba eh. Pasok L boy. Boy, wala na kayong kalaban no. Safe na kayo eh. Ako nga, sinalubong ko yung chaos, puking ina nyo. Nasa portal lahat safe. 43 yan. Sige lang. MH, 3 to atra L2. L2 dali, babanggain tayo niyan eh. L3 na, L3. Baka masalubong sa laser. L3 ah. Yari ka dyan, boss Jay. L3. Okay, gold L. Linisin nyo na yan ha, magsiset yan eh. 1, up. 2, up. Akit na. Patungan nyo na yan. Saw lang alam niyan eh. Pareso ng mga namatay boy. Pareso. Pareso guys, buka nga kayo boy. Dito nga sa akin. Tapos pareso ng mga bulagta dyan. Ayun o, kita na. Ayun, nireso yung Pareso ng Karen. bulagta boss. Okay na? MH. Ba tayo? 3, 2, 1, trababa low flat. Low flat, R2. R2, dali, papasok kayo. R2, 8, 7, 6, kalati lang ha. 5, 4, 3, 2, dalawa yan ha. 1, tara tulak, flashing na yan boy. 1, up, 2, up, tulak na, flashing yan. Walang box yung iba dyan boy. Puking ina mga yan. Pasok box boy. Ay, hiya na naman kayo. Kawawa, lilinis na lang oh. Andres, pasok patay boss. Pasok bossing. Palinis, may meron sa bilog, sa gitna. Pasok R. Bumukod agad. Pareso boss, ito, upper box. Upper box. Yun. Bitaw image boy. Bitaw image ha. Dito MH. Kalahati agad. Papasok Phoenix eh. Kalahati. Uy, kalahati lang. Magka-clash ulit sila boy. Dito tayo, tingin macro. Gago. Laser. Laser boy, dali. Dali, laser. Akitin nila agad yun. Tayo pa rin maglilinis dyan. Low R. Ready, 1, up. Okay.
Uy! Uy! Kayo pa ubusin yan? Kayo pa ubusin? Ready Phoenix ha? Hagdan! 1 up! 2 up! Ubus yan! Ubus! 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 Gaga visual bag yung tornado ko, guys. Nag-miss. Ubus pa! Uy! Lower R! Putang ina, umakit agad ng mid yung ibo! Putang ina, ilabas nila yan pag ganyan boy! Umakit tayo ng mid po! Kawawa! Ayaw ng unleash! Gago! Lumalabas! Umakit ng mid! Visual bug na naman tong ping sa upper. Harap na yan. Wait lang. Mid tayo. Mid. Ito ang trapasok. Ayun, ayaw nyo pa nasuntukan, boy. 2 weeks. Compress, boss. Compress, ah. Wait lang. Okay, full box, boy. Bitaw image. Ito ang trapasok tayo. Lower R, boss. Lower R. Lower laser, go, laser. R2, ito ang gitna, ready 1, up, tulak, paloplat ang tulak ha, boss, paloplat, dali, Janik Phoenix, nasa laser na, loplat po, ready hagdan, tutok na kayo hagdan, ready 1, up, 2, up, palag na lang, putang ina, umikot pa kayo. Oh, reset. Ilang mo, apat lang kami sa low plot. Ilang kami yung sa pito. Lang kayo. R. Pasok R. Yung iba gago po, punta ng R to agad pa eh. Pumindot yung Phoenix, bes. Sige. Compress boy. Bitaw MH ah. 3, 2, 1, targo. R3. Kasi kaklash ata tayo eh. R3. Pwesto agad gold R boy ha. Pwesto gold R ha. Pwesto. Macro, kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. Pwesto na. Tulak na boy. Tulak na. Kain na yan. Pwesto ng kaliwa. Sige, tulak. Pwesto. Chaos. 1. Up. 2. Up. Palag ha. Ubus pa. Promise. Taas ang kamatis. Ubus pa. Tulak niyo na palit boy. Pa-computer. Pa bossing. Reset na. Reset na bossing. R. Pasok R. Pasok R bossing. Party ko. Pasok R. Compress boss. Bitaw image. 3, 2, 1, baba tayo boy. 3, 2, 1, tara baba. Baba, pa-laser. L2, salubungin natin Phoenix boy. L2 tayo boy. L2. Ito, L2 muna boy. L2, papindutin muna natin. L2 po. L2, 3 to try L3. L3 po ah. Akit na gold L po. First target, kapal muna. 3, 2, 1, tara tulak. Ready 1, up, kaliwat ka na 2, up. Tulak na boss, tulak na hanggang computer boss. Si pa, chaos pa. Boss pa yan. Ubus pa. Revive na, SP revive na. OT nga boy, OT. Pakill na OT. Kaya nyo patay na OT boy. OT boy. Reset na, SP revive na, okay na yan boy. R tayo, pasok R. Ang inapatakbo na ako, bumalik pa ako sa OT, boy. Nakita ko kasi parang 6 pa sila dun boy, na solid. Pasok R, Roy, go. Image na. 3, 2, 1, racket tayo boy. Akyat, image, party ko. R2 boy. Sige, akitin nyo nga boy, patayin nyo muna Nimrod boy. Sige, okay lang mo. Yung mga mamatay boy, tapos muna kayo. Patayin lang kami na OT. Patayin nyo agad boy, patayin nyo. 1, Phoenix, tulak nyo hanggang Phoenix boy. Bawasan nyo Phoenix. Baba, low plat kayo tingin. Low plat lahat boy. Low plat. Pagsuntukin nyo, low plat kayo. Low plat boy, makinig kayo, low plat. Tutulak yan. 3, 2, tara tulak tayo. Ready 1, up. Tulak. Chaos boy. Ubus promise. Ubus. Par kayo ha, para. Pasok R1 boy. MH kayo boy.
Tulak na pa, Arboy po. Tulak na. Experiment na doon. Pasok ka. Pasok ka. Experiment na. Wala kang MMR Chama. Puta ina. Ayaw ESP. SP na pala, bes. Pasok ka. Dali, yung Chaos nag-aabol. Gutom na gutom sa atin. O, MH na boss. Hindi nag-ESP, nasa R2 pa lang yan. Okay na nga ina kasi walang MMR eh. Ayaw ESP eh. MH, tara go. R2. R2 boss, R2. R2 lang ha. R2 lang. Wala pa pumipindot. R2 lang boss, R2 lang. Kalat kayo boy, tutulak yan. Ayaw mo kasi ESP boss. R2 lang. Oh, balik boy, balik Arwan. Balik Arwan. 1 up, 2 up. Tulak na boy, putang ina naunahan ako. Tulak. Pasok Arwan patay boss. Ubos yan. Pasok Arwan agad. Tulak Arwan. Ay, huwag kayo magtira panik. Isagad nyo yung tulak boss. Huwag kayo mag-steady dyan. 13G, huwag ka makipag-duel. Anak ka ng ama mo. Okay, clash nyo boy. Papasok sila nag-gaanli ah. Pabilangan, reviving ako. Walang nagreso. Palabas lang ha, palinis. 5 MH box. 4 box lang, boy. 3. 2 Reviving ready. 1. Pita mo na, boy. Box lang lahat, base. Walang tatakbo gago. Walang pulis. Okay na. Ubus kayo? Parang ubos. O, palinis. Pasok. Dali, pasok. Pumindot, 46. Pasok agad. Gogo, Nimrod po. Next wave oh. Tayo paketin. Pasok boy. Bitaw nga MH. 3, 2, 1 MH po. Party ko. 3 to track kayat. Paket. Goldar. Nimrod ah. Oh, patayin nyo na yan boy. Mga tulunduin na yan. Tara, Goldar na. Iwan nyo na yan boy. Iwan nyo na yan. Boy, wag kayo masyadong diretso computer ah. Alam niyo may pens. Kaliwat kanan. First target. 3, 2, 1, tara tulak. Ready 1, up. 2, up. Tulak na hanggang computer, boss. Tulak na, sagad niyo sa computer. Patayin niyo, ati boss. Tagal mo, gago, nakarami ako. Okay. O, kaliwat kanan, galing low plat. Kanan pala, gago, golden pa. Galing L3, boy. Okay, reset tayo. Bitaw niyo. Wala mo na papasok. Tapak mid. Tapak mid lang ha. Tapak lang. Tapak lang mid boy. 3 to pasok. Pasok mid. Mid po ah. O, compress. Bitaw MH boss. Puta. 3, 2, 1. Targo laser boss. Dali, kakatayo ng Phoenix boy. 49 ah. Gelo, plat agad boy. Wag, L3 boy, L3 po, L3 ah, sagad nyo L3 ah. L3 boy, sagasaan nyo na yun ah, 1 up, 2 up. Utang ina. Macro, gago kayo, tirahin nyo. Gold L, 3, 2, 1, tulak computer boy, wala sasagad ha, patayin nyo lang OT ha, chani lang. Hintayin nyo yung Phoenix sa second wave yun. Okay, go. Tulak ko OT boy. Kaya ba? O, go. Phoenix, bawas. Phoenix boy. Bawas Phoenix, reset na boy. Reset na. Tapak mid. Tapak mid boy, tapak lang. Tapak lang boy, tapak lang mid. L. Pasok L. 46 tanda. Pasok L. Pa MH po. 3 gold L3 na. 3 to go L3 po. Wawa sa inyo boss, 10 lang yung MMR. Safe na yung mga shaman nyo boss eh. Ayaw nyo pa i-reset. Tang ina nyo naman, maawa kayo sa kaparty nyo. Gold L. O, first target, kapal. First target, kaliwat kanan, sa poste yung iba. 3 to tulak. Ready 1, up, wala sasagad 2, up. Tama na muna. May MP pa. 3 to tulak. OT. Go MP. Ready 1, up. MP boy, 2, up. 3 up. Tulak na. Palag na. Reset tayo. Wag na boy. Ganun lang boy. Pinimurot pa sa likod ng pota. Pipindot tatata. R tayo. R. Sali mo ko, sali mo. Pasok R po. Tibay na mukha ni Maro. Tayo mo ko in. Pumindot pa. Pasok R boy. Miu, kayo mo na pa. Pumindot ah. Pumindot pa. Bito MH. Pumindot.
Bitaw MH. 3, 2, 1, go. Goldar. Goldar, Goldar, Goldar. Goldar po, Goldar, Goldar. Pabantay lang ng oras, boy. Goldar, ha? Mga 28 yan, 29, 30 ata ganun. Bago sagasaan kayo ng kay, ano dyan. Ganun ulit, ha? First target lang. Tapos huwag kang sasagad. 3, 2, 1, go. First target. First target. First target, boy. Tutulak kay Phoenix dyan. 3, 2, 1, tara, tulak na. OT. O, balik. Pwesto. 3, 2, 1, tara, tulak ulit. Phoenix, 1, up. 2, up. Phoenix pa. Bawasan nyo lang. Tulak niya, Phoenix, boy. 48, OT. Reset na. Pasok L. 48, Tangin na Pasok L. Pasok L, boss. Pasok L. 48, guys. Pasok L po, pasok L. Ay, gago yung iba. Ang tagal. Dito, MH, che. MH. 3 to, trago L3. SP nyo naman, boss. Last 10 minutes na tayo eh. L3. Dali, boy. Pinipitan na tayo. Gold L. O, kaliwat kanan, pwesto. First target. 3, 2, atrago. 1, up. 2, up. Tulak na. Tingin agad, low flat. Tingin lang, 1, up. Papasukin nyo, boy. Yung Gold L. Papasukin nyo, Rio. Huwag ka dyan. Sige, palag na. Kayos nga, boy. Patulak. OT, boy. Patulak. SP revive, boss. Utang na lang. Sige naman, oh. Wala ako ba yan? Tapak mid lang. Tapak lang, boy. Inaabangan tayo. Paling gold, ba't kala ko na Sabado? Tapak lang. Sige, packet pa lang Phoenix, boy. Tapak lang, Miyuk. Puta, pumapasok agad, gago. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Wawa sa inyo, boss. Yun, oh, mga pumasok ng mid, oh. Boy, yan, tanda. Ayun, oh. Bito MH, boy. Kawawa sa inyo. Hindi nyo antayin yung comms, boss. Pa-MH nga nan, boss. 3, 2, 1, go. Gold L. Takat na kaya sila? Hindi pa rin. Wala kayo, boss. Go-gold burn kayo, boss. Gold L. Kapal bulbul, boy. Kaliwat kanan, pwesto, butas. First target, 3, 2, 1, go. 1, up. Wala sasagad ng computer, ha. Uy, boy, ang dami nyo dyan. Yung kabila. Oh, ready, Phoenix. Abang, Phoenix, boy. Abang sa Phoenix. 1, up. 2, up. Palag pa, boy. Sabi sa inyo, ubos-ubos yan, eh. Ubos-ubos yan. Phoenix, reset. L. Reset na, L. Pasok L. 26. Tangin na Pasok L, boy. Sige, Humberto, MP yun, eh. Pasok L. Inuubos pa sila doon. Pasok L, boy. Pasok L. Epes ko. Bitaw MH, boy. Ang tagal. Grabe. Ayaw nyo mag-reset. 3, 2, 1. Targo. 26. Ano oras? 26. Sige. Gold L agad, boss. Gold L. Pakapala. Baka may tulak kayo agad, ha. Kapal lang, boy. Kapal lang. Dali. Ang dami pang makiat. Pesto, kaliwat kanan, ha. Pesto. 3, 2, atrago. Tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Pesto, computer, boy. Dikit sa computer. Dali. Gago dyan yung MP. Sige, laban nyo. Yung OT nga, boy. Pakipatay yung OT ng ano, chaos. Kaya ba? Patay. Patay. Palag pa. Ubus to, boy. Computer side mga pala. Oh, reset na. SP revive na, boss. SP na ako, boy. SP, R. Pasok R po. Huwag kayo mapang ng mid, ha. Pasok R, boy. Ikakat kaya tayo ng chaos. Pasok R. Aras best. Bitaw MH. 3, 2, 1, go. May pamindot ba? Wala na. Oh, go, baba na. Away na. Nice. Nel, sabihin nga ako, Nel, bayan mo ako, Nel. Yun, TY. Laser sila, boy, laser. Si Phoenix, laser muna. 1, up. Ako na, mid yung kaya. Mid. Ang gagawin tayo. Nice, guys. Nice. Okay, yun na. Gold burn ang mga kupal. Okay, yun na. Ilang CD yung boy.
GG's. Walang attendance to guys ha, MS lang. Ang ina mo, sartalo sa akin yung mga archer nila eh, nahabol ko. Kung nakita ko One Berto, plan. hindi ko makasigaw yun eh. One hit yun eh, no? Oh, pag nag-crit. Inakal raging ko boys, pinagpa-practicean ko lang. Parang udal lang hindi gumagalaw. Parang gusto mo na silang puntahan doon sa Pito ah. Tatras na nila ako, babay. Gago, Pasabit tinatalo nila yung Phoenix doon sa ano boy, sa may Verdugo Assassin, Lobo. Nice G, nice G. Thank you so much, tanda. Nicely guys. Yun ang top 1. Uy, grabe naman yun oh. Si Battle Helmet lang boy. 200 kills.